नमस्कार बंधुरा आमादेर यूट्यूब चैनेले सुस्वागतम। आमरा एखन नतून पल्ली सार्वजनिक दुर्गोत्सवेर पैंडेलेर सामने रयेछे। देखते पाচ্ছি एखाने मायापुरेर इस्कन मंदिरेर आदले এই প্যান্ডেলটি বানানো হয়েছে। বাইরে থেকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। চলুন আপনাদেরকে ইস্কন মন্দিরের ভিতরে নিয়ে যাই এবং মন্দিরের ভিতরের অংশের যে ডিজাইনগুলো রয়েছে ডিজাইনগুলো দেখাচ্ছি। আমরা ইস্কন মন্দিরের চূড়ার দিকে দেখছি ইস্কনের লোগো লাগানো রয়েছে। চ্যানেলটিতে নতুন হলে চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন, ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক করুন। চলুন আপনাদেরকে মণ্ডপের ভিতরে নিয়ে যাই। আমরা गौरांग महाप्रभु के देखते पाচ্ছি, सामने श्रीकृष्ण भगवान के देखते पाচ্ছি। श्रीकृष्ण भगवानेर विभिन्न रूप, मोहमयी श्रीकृष्ण के देखते पाচ্ছি আমরা। ভিডিওটি কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন। এটি বাইরের অংশের ডিজাইন রয়েছে, আমরা আস্তে আস্তে ভিতরের অংশে যাচ্ছি। আমরা এই মুহূর্তে মণ্ডপের ভিতরে পৌঁছে গেলাম। মণ্ডপের দেওয়ালে রয়েছে বিভিন্ন राधा कृष्ण एवं निताई गौरांगेर छवि। आमरा देखते पाচ্ছি दुपाशे निताई गौरांग एवं माझे राधा कृष्ण रयेछेन। छविगुलो तो आमार दारुण लागছে, आपनादेर केमन लागছে अवश्य कमेंट करे जानान। खूबই सुंदर, खूबই अपूर्व। आमरा इस्कन मायापुरेर कृष्ण एवं राधा के देखते पाচ্ছি। এই মুহূর্তে আমরা निताई गौरांग महाप्रभु के देखते पाচ্ছি। श्रीकृष्णेर विभिन्न रूपेर साक्षी हচ্ছি আমরা देखते पाচ্ছি श्रीकृष्णेर विभिन्न लीला। लीलागुली सত্যি सुंदर। राधा कृष्णेर छविगुली सत्यि खूब सुंदर। आमरा विभिन्न कृष्ण लीला देखते पाচ্ছি। जेदिकेই তাকাই শুধু কৃষ্ণ কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ। দেখুন কৃষ্ণের विभिन्न रूप एवं विभिन्न लीलार छविगुली केमन लागছে कमेंट करे জানাতে ভুলবেন না। আমাদের এই চ্যানেলেতে उत्तर कलकाता दक्षिण कलकाता एवं জেলার বেশ কিছু ভিডিও লিংক দেওয়া রয়েছে ডেসক্রিপশনে, আপনারা চাইলে সেগুলো দেখতে পারেন। মণ্ডপের উপরে একটি সুন্দর ঝাড়বাতি লাগানো হয়েছে। मंडपेर अंदरसज्जा आमार तो खूब भालो लेगेछे, आपनादेर केमन लागेछे अवश्यई जानान। आपनादेर सबाइके जानाई शारदियार प्रीति एवं शुभेच्छा। आपनारा सबाई भालो थाकुन, सुस्थ थाकुन, पुजो देखुन आनंदे। भिडियोटी सम्पूर्ण देखार जन्य अनेक अनेक धन्यवाद। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওয়ে। থ্যাংক ইউ।